سلام تغتاتلتي لاندا ريبورت نلومي زحازنا امرأسة قدات كغربلكم ودب ديمقراسياوي سمرت تقراي سمرت قبائي زتن مردان كم زي يقبلو فليتم عبعصب آخيوات زكاير زلو قوجل دحرت يلو نتسوعوم مرح تحوحات مناو حقد مسلطاني كبل كم زي يقبلو يقليتم هتودب تمال زكايدو آخيبا سعيبو بزوطو مقلتي هزب تقراي زتقلبو زلو لوطي عبزحات أرقزانك الجهاد هتزتجمر هزباوك عالسب متنخارن بمودابن نهرن عمقوتن تقالسب موساق كمراح كم زقبا يفليتم ابزي قلطف لوطن ممصع زكاير زلو هزباو قالسي كلهم دليت لوطن حالتات سلامن بفلاي دما ህዝብ ትግራይ ድማ በሐፈሻ ዝተወደበን ዝተናበበን ቃልሲ ከካይድ ይግባብ ምባል ጸውዒም ኣብ ትግራይ ቀንድ ፍልፍል ኩሎም ሕማቃት ዝኾነ ጉጅለ ድሕረትን ሓሻኽሩን ናይ ጥፋኣት ኩናት ንምጽሕታር ላዕልን ታሕትን ይብለሎ ክብልዩ ንመራሕቲ ሕወሓት ከሲሱም እዚ ጉጅለ አንጻር ህልውና ህዝብ ትግራይ ተሰሊፉ ረብሓን ክብርታትን ህዝብና አራኺሱ ንስርዓት ሻዕብያ ተሓሽኪሩ ጥፋኣት ይጽውዓሎ ብምባል እዚ ደውን ምባል ኩሉ ክረባረብ ድማ ጸውዓሎም ኣብ ትግራይ ኣነ ዘየሉ ኩሉ መረጻ ኣይካየድን ዝብል ሓዱሽ እንደራዝ ጀመረ ዝጉጅለ على تموتون دات قاربي متص ስለዘሎ ህዝብና ተመላልዩ ዘጥፍ ይሉም ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ ብዛዕባ ዘሎ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ኣብ መግለጺኡ አካቲተሎ ውድብ ስምረት ኣብ ትግራይ ብሔራዊ ምርዳእን ዘተን ክህሉ ምስላም ዝደል ኩሉ ኃይሊ ንክህሉ ጽኑዕ ዋምና ይብባል ኮይኑ ግና ኣብ ትግራይ እንድር ዘሎ ድሕር ጉጅለ ኣብ ዕጽዋት አደራሻት ብዝተፈላልዩ ካባና ጸውዐ ንይምሰል ዘተን ምርዳእን ዝብሎም ቀልታት የካይደሎ ክብል ነቂፍዩ እዞም ኣብ ህዝብና መሰረታዊ ለውጢ ዘየምጹ ዕድመ ጉጅለ ድሕረትን ገበንን ንምንዋሕ زعلمه ህዝብ ዘየቀደመ ስለዝኾነ አይንቀበሉን ክብል ውድብ ስምረት አፍሊጦሎም ንሰራዊት ትግራይ ብዝሕለፈ መልእኽቲ ድማ ንብሔራዊ ድሕንነት ኸቲትካ ክትቃለስ ጸናሕኻ ሰራዊት ትግራይ ብሰንኪ ውሕዳት ጸረ ህዝብ ዝኾኑ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ኣብ ዝብርኪ ከም ዝበጻሕና ርዱ እዩ ብባል እዝረዚን ዋጋስ ተፈለሉ ህዝባዊ መኸተ ብሰንኪ ድኹራት መራሕቲ ተሓንሽሹ ምስርዓት ሻዕብያ ተላፊኖም ናብ ካሊ ናይ ጥፋኣት ኩናት ከእቱኻ ሕርጊድ ይብለሎ ክብሉን ከሲሰሎም ስለዝኾነ ንድሌትን ባህግን ውሕዳት ገበት መራሕቲ ዘይኮነስ ንድሌት ባህግን ህዝብኻ መዚንኻ ኣብ ቁርጽ እዋን ኣብ ታሪኻዊ ህዝባዊ ቃልሲ ከሞትሩ ታሪኽ ክትሰርሕ ንጽውዕ ይብል እቲ መግለጺ ብስርዓት ሻዕብያ ንዝወር ዘሎ ምሕደራ ጉጅለ ድሕረት ክትሕሰም ይግባእ ክብል እዩ ንሰራዊት ትግራይ ውድብ ስምረት ኣብ መግለጺኡ ጸውዓም بسنكي نبهراونت تግራይ ዝፈንፈነ ፖለቲካዊ ሕወሓት ሊህቅ ትግራይ ኣብ ንኡሳት ብሔራዊ ረብሓታት ምርዳእን ምሕባርን ተሳኢንዎ ከም ብሔር ኣብ ሓደጋ ምብታን ንርከብ ክብል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ አፍሊጡ ሕወሓት በወገኑ ዘውጾ መግለጺ ተበታቲኑን ዓቕምን ሲኢኑ ዝነበረ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተ ትግራይ ዳግም በሓባር ይትልምን ኩነታት ሓቢሩ ይግምግመሎ ክብል ገሊጹ ሕወሓት ሰሙናዊ መልእኽቲ ሎብ ዘውጾ ጽሑፍ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከምኡን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ተኸታተልቲ መድረኻት ምድላው ፈጸምቲ ዓቕምታት ከካይዱ ቀይንዮም ኢሉ እትውድብ ህልውና ትግራይ ንምውሓስ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ቃልስና ክነጠናኸር ይግባእና ክብል አፍሊጡ በብዋኑ ከም ህዝቢ ዝገጥሙና ሓደጋታት ህልውና በዲና ከም ህዝቢ ዝቀጸልናሉ ምሽጠር ሳላስጡም ሓድነትናን ወዳበናን እዩ ዝበለ መግለጽ ሕወሓት እዚ ዝፈለጡ ጸላእት ድማ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብምሽርሻር ንምስኳን ዝፍሕስዎ ዘሎ ሽርሕታት ብእዋኑ ብምፍሻል ዳግም ዘንጸላል ዘሎ ቁልዕ ኩናት ብርሑቕ ነትርፈሉ ኩነታት ክንፈጥር ይግባእ ኢሉ እዚ ደጋዊ ሓደጋ ተቐላዓይነትና ክውስኽ ዝገብር ዘሎ ጉድለት ግዕዚናን ብልሾ ሰራርሓን ጸገማት ሰናይ ምሕዳርን ከባቢያዊ ጸጥታን ከምኡን ጆኖሳይዳዊ ወራር ሲዒቦም ዝተፈጠሩ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ዘቃሉ ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገብሩ ዕማማት ክንፍጽም ይግባእ ክብል መግለጽ ሕወሓት አፍሊጦሎም ብሰንክቲ ኣብ ላዕሌና ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ዝተፈጠሩ ማሕበራዊ ጸገማት ዘቃልሉ ርብርብ ክካየድ ዝተመዛበልን ዝተሰደድን ወገናት ናብ መረበቶም ክመለሱ ንገብሮ ቃልሲ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ማእኸል ማዕቆብን ምስ ህዝቢ ተጸምቢሮም ኣብ ዝኸፈ መነባብሮ ዝነብሩ ዘሎ ወገናትና ድማ ከም ቅድሚ ሕዚ ምድጋፍ ክቅጽል ይግባእ ክብል ሕወሓት ጸዊዖም ዓብይ ብሔራዊ አጀንዳ ዝኾነ ምውሓስ ህልውናን ሉዓላዊ መሬትናን ክኸውን ይግባእ ዝበለ መግለጽ ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ መሬትና ብምውራር ህዝብና ሓራከ ይወጽእ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ኣብ መረበቶም ከይመለሱ ምግባር ዝጀመሮ ጆኖሳይድ ይቅጽለሎ ክብሉን ከሲሰሎም ተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ላዕሊ ትግራይ ብቐጥታን ብዝወደቦም ዕጡቃት ተኽሲ ኸፊቱ በጀት ቆሪጹ ኣብ ላዕሊ ትካላት ትእምትን ፋይናንስ ትግራይን ዘይሕጋዊ እገዳ ብምንባር ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ኩሎም መልክዓት ጆኖሳይድ ይፍጽመሎ ክብል
ክስ ሕወሓት ይገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምዕነት ፕሪቶሪያ ብግልጽ ጥሒሱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዳግማይ ደማዊ ኩናት ኣብ ምትኽታኽ ተጸሚዱ ይርከብ ድማ ኢሉ ሕወሓት ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ኢሉ ብዝጸውዖ ሓይሊ ከበታተንን ዓቕሚ ክስእንን ተገይሩ ዝነበረ ዝበሎ ስትራቴጂካዊ ዓቕሚ መኸተ ትግራይ ዳግም ብሓባር ይትልምን ኩነታቱ ሓቢሩ ግምግም ኣሎ ድማ ኢሉ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብዘውጽኦ መግለጽ ድማ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ብሄራዊ ሓድነትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ካብ ጫፍ ገደል ንምድሓን ይኹን ዘላቒ መፍትሒ ንምምጻእ ንግዘ ዝቅድም ዕቱብ ቃልሲ ኣብ ዘድልየሉ ቀጢን እዋን ንርከብ ኢሉ ብሰንኪ ንብሄራውነት ትግራይ ዝፈንፈነ ፖለቲካ ሕወሓት ልሂቅ ትግራይ ኣብ ንኡሳት ብሄራዊ ረብሓታት ምርድዳእን ምሕባርን ተሳኢንዎ ከም ብሄር ኣብ ሓደጋ ምብታን ክንርከብ ክኢልና ኢሉ እትውድብ ጸገማት ትግራይ ንምፍታሕ ንዝግበሩ ጻውዒታት ሓቀኛ ልዝብ ጸማም እዝንን ሃቡ ዝመጹ ሰበ ሕወሓት ንኾለንተና ትግራይ ክቆጻጸሩ ዝብህጉ ኩሎም ትካላት ሚድያታትን ትካላት ዲሞክራሲን ንምቁጽጻር ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኸዶ መገዲ ዋግኡ ንትግራይ ኣዝዩ ከም ዝሃሲ ነቲ ሕዚ ዘላትሉ ኩነታት ምርኣይ ጥራሕ እኹል ኣብነት ይብል መግለጽ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ናብ ማሕበራዊ ስነልቦናዊ ፖለቲካዊ ጸጥታውን ኢኮኖሚያውን መሃሙቕ ካብ ተኣቱ ዓመታት ዝሓለፉ ኮይኖም ሕዚ ድማ ነስመራን አዲስ አበባን ክንሕሽከሪና ብዝብሉ ፍንጫላት ሕወሓት ከብሮ ሕድሕድ ኩናት እናተወቅዓላ ትርከብ ይብል ሕድሕድ ኩናት ጽውዕ ጽባሕ ካብ ተሓታትነት ከም ዘየምልጥ ዘተሓሳሰበ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሕዝውን ፈውስ ትግራይ ክኸውን ዝኽእል ጻውዒት ብሄራዊ ጉባኤ ብምባል እዚ ክፍጠር ድማ ምልኣተ ህዝቢ ጻውዒትን ጸቕጥን ክሕይል ጸዊዖሎም ምርጫ ኣብ ትግራይ ንምክያድ ተመዛበልትን ግዛኣት ትግራይን ክምለስ ካልኦት ቅድመ ኩነቱን ክፍጸሙ ይግባእ ምባል ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣቐሚጦሎም ውድብ ስምረት ድማ ትግራይ ብዘይተመረጸ መንግስቲ ነዊሕ ክጸንሕ ኣይትኽእልን ክብል ኣፍሊጦሎም ውድብ ናጽነት ትግራይ ሎማዓንተ ብዝሃቦ መግለጺ ትግራይ ዝተመረጸ መንግስቲ ክህልዋ ህዝቢ ትግራይ እውን መሰር ርእሰ ውሳንኡ ከረጋግጽ ድሌቱን ብመትከልውን ዝቕበሉን ምዃነ ኣፍሊጡ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ወርሒ ጉንበት ምርጫ ንምክያድ ተሊሙ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ንምርጫ ምቹውቲ ዘይምዃና ድማ ውድብ ናጽነት ትግራይ ይገልጽ ኣብ ወንበርቲ ውድብ ዶክተር ደጀን መዝገበ መሰረተ ልምዓት መረፃ ዓንዩ ህዝቢ ስነልቦኑ ኣይሓወን ዝበለ ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ተመዛባላይ ኣብ ኬንዳ ኮይኑ ምዕራብ ትግራይን ሰሜናዊ ክፋል ትግራይን ቦረርቲ ተታሒዙ ዝካየድ ምርጫ ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ብመትከሉን ዝድገፍ እዩ ካብ መትከል ሓሊፉ ብድሌቱን ትግራይ ልዕሊ ማንም መረፃ ዘድልያ ክልል እያ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ማንም መረፃ ዘድልዮ ክልል እዩ መረፃ ክግበር ክካየድ ናይ ግድን እዩ ዝብል ትናይ መጀመርያ ክንተኣማመነሉ ዘለና ጉዳዩ ይብል ውድብ ናጽነት እንተኾነ ግን እዚ መረፃ እዚ ንምግባር ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ድሕሪ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምግባር ዘይተኸኣለሉ ምኽንያት ሓደ ክልተ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምኽንያት እዩ እቶም ምኽንያታት ንሳቶም ፍታሕ ኣብ ዘይረኸብሉ ህዝቢ ተመዛቢሉ በብኬንዱኡን ላስቲኩን ተደርቢዩ ኣብ ዘለሉ ግዛኣት ሕገ መንግስታዊ ወሰን ናይ ትግራይ ኣብ ዘይተመለሰሉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት በብቦትኡ ኣብ ዘለውሉ መረፃ ክንገብር ኢና ማለት መረፃ ብዝብል ሽም ካሊእ ትርጉም ካሊእ ድሌት ካሊእ ዕላማ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ዝብል ስክፋት ክህልወና ዘገድድ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ካሊእ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ናይ ምርጫ ከባቢታት ብዘለዎም ኩነታት ጸጥታ ፈልየሎም በዚ ድማ ጸገም ጸጥታ ዘለዎም ንምርጫ ዘይምቹ ከባቢታት ቀይሕ ስጋት ዘለዎም ከባቢታት ብጫ ንምርጫ ምቹዋት ዝኾኑ ከባቢታት ድማ ቆጽላዋይ ብዝብል መዲብዎም ይርከብ ዘመዳድባ ስጋት ከም ዝፈጠረሉ እዩ እተብ ወንበር ዝገልጽ ከም ውድብ ዘለና ስክፍታ ኣብዚ መረፃ እዚ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘቀላቀሎ ስልቲ ኣሎ ንኣብነት ከባቢታት መረፃ ምግባር ይከኣለሎምን ኣይከኣለሎምን ዝበሃሉ ከባቢታት ብሰማያዊ ሕብርን ብቀይሕ ሕብርን ፈሊናዮም ኣለና ዝብል ኣባህላታት ብተደጋጋሚ ንሰምዕ ኢና እዚ ንዓና ዝፈጥረልና ስክፋት ኣብ ትግራይ ወይ ድማ መንግስቲ 4 ኪሎ ኣብ ዘጣየሾ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝመርሓ ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ቀይሕ ጌርካ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዘይሕጋዊ ክፈርስ ዝግብኦ ምምሕዳር ሰማያዊ ጌርካ እቲ ዘይሕጋዊ ስርዓት ብመረፃ ሕጋውነት ንምልባስ ዝኽየድ ዘሎ ኸይዲ እዩ ዝብል ስጋኣት ኣለና እዚ ብሄር ምፍራስ መሬት ምምንዛዕ ህዝቢ ምምዝባል ስለ ዝኾነ ፍጹም ቅቡልነት ክህልዎ ኣይኽእልን
بخالي قاز ودب سمرت مالي فلاماي ناي بيت مخراخيبا كم زكايد زفلت أخوينو دحر حموش توارح أب زكايد مرجع كم زساتف فليتيوم تقراي بزي تمرت أمنقستنا تمرحت كتسأنح يابلاني لو كم زامن زقالت أتودب تقراي مس منقس فيدرال زل رخبوا تكالاتون بمرت أبيرو كفتر كم زخلي حبيرم لونا تقراي مرقاقاس العلم هلو جن أنصلا لزلونا يسقات دونا كقنتاتن تقراي أو عمت زقبر مرسعون قلتفونا سلام أو زخون من قدي زشاقا قروا العد المفتار تفناقال حزبنا ناب مربطو زميلو سلو تقراي عرسات تم حضروا بتحقق من قسط مسارت عرسات تم حضروا هنا ثلاث مفتار زخول كلهم عين السرحة المسرح زهرنا من قصقاسنا كنقبر زقبنا نايمرز عمتيم تقرايون كم هاجرة زقب أدر شاء توازع تراهينا زقب أون كتحتت دماندون كتقبر تراهينا كسر حزي نزعم كيف حزو زلوا أتحسسوا أب مريت اللي تشبط هنا ثلاث مغير زخلنا صراحة سرس لزقبنا نزي نمسلات زخل مدرخنا زوينا هو حد دما حقا وفلطوت ودب كساب زي تملسه اب تግራይ زكايد مرج ايلن كبل افليتيم حبرات هاجرات اب إرتراب زي فرد استأثروا على 10,000 سبات كفتحوا تصويعهم لعلواي كوميشن سبا مسلات حبرات هاجرات إرتراب زي قربا وانات ناستات 10,000 عمتات بزي فرد اسيراتهم تصنحت 13 مفتاح زتاوع معباله مخانو كليصوم زي تمالي سوني زوص مغلصي سبسلطان منغستي نتوم كاب 2001 اتحزم اب موقع زركبو غجل 15 تحويسو كلهم بزي فردي اب ملا ابيات مؤسرتي نايت هاجر زركبو اسرات بزي قدمو خنت كفتحوا نصوع يبل وسيخو اب إرترا لعل 10,000 حسابات تجاويم اب تحت مؤسرتي كم زلو زغمت خوينو كابزيام بوليتيكኛታት ጋዜጠኛታት ካህናት ተማሃሩን يركبوم يبل منغست إرترا نغادو سبسلطان بوليس موياون زركبوم ناستات 18 عمتات اب وتادراو بيت مؤسرتي مايسروا موقحوم زنبره 14 سبات ب4 تحساس كم زفتح يفلطيم بشحن شعات 293 سمسرته فوليلوخ حبرات هاجرات نخنتا سباو مسلات إرترا كمرمر كاب 2012 سرحو كاب جمر إرترا مچويتي قدب البو حغراو اغلغلوت زي حغاو مؤسرتن سغردوباوي متصنصان داو كتبل ترغاغامي صاوعيت كقرب صنيحيم فولي وكيل حبرات هاجرات اب غداي سباو مسلات إرترا محمد عبد السلام بابيكر اب زحالف ورح سنه اب جنيف اب زقربو صبصاب كونتات إرترا كم زي تمحايش ابرهم بيت صحفت سباو مسلات بزوصو حدش مغلصي إرترا اهغراو غديتاتات سباو مسلات ملء بملء نكته تكبر مسبه سلطان إرترا زغبرو صمدون مقصال دلو مخان حبيرم منغست إرترا بزي كازوم 13 سبات ابز قنيات ننوح عمتات بقيد صنحو 98 ساعتي زتاغدا ابيات كريستيانات كم زفتح يفلطيم زبزحو كابتم زتفتحو اسرات ناستات 5 عمتات اب صنع بيت مؤسرتي مايسروا بزي حقاو كسن نبرو مسرح بيت فردن تاثيرهم صنحيم صدرا بيتاتن غجله تطابقت مسلات هايمانوتن نتوم نلعلي اسرا عمتات اب بيت مؤسرتي زركبو إرتران مرحتي ابيات كريستيانات كفتحو تسفا حديرهم اللوم عبيرترا كابل على سبسلطان منغست زنبرو عبالات غجل 15 زخونو 11 سبات كالوت بزحاتن كمون ناي ولق غازطኛታት ن24 عمتات بزي فردي اب مؤسرتي زركبو خوينم بزعبه حلواتم زفلط يلن عبيرترا باماي زقصرو اسكحكحتي ابيات مؤسرتي ام ملات هاجر كم زلو تطابقتي 7 مسلات كገልጹ صنيحم يم روسيا اب قيح بحري وتادروم عسكر كتمسرت تقاريب اللام دارغا كلن كابزن عبيتن صلوتن هاجرات عالمنا ابزي كاب عالمنا حدا استراتيجيكاو بوتا زخونه قيح بحري ايدن كمبرا زيدلي يالوان منستر قدات وصا السودان علي يوسف ابز حلفه عمت ورح لكاتيت كم زحبرو منغس السودان روسيا اب قيح بحر وتادروم عسكر نختمسرت ابناي وموداتا سمعنت كم استبصح غليصو نيريم ابز حلفه 2 عمتات اب يمن زركبو عطقات حوتي نفلسطين بمدغاف بلعليتن بقيح بحري زمحللفا مراخب تدغاغام متقعታት دحرم فصامم عبيت هاجراتن مسمر قيح بحري وحسن مغبار زياده تقداسنت كحدرا تراينين روسيا مسمع عربان هاجرات من نصار اتا ناي قيح بحري زقربت هاجر والات تخونت كساب حزي اب قيح بحري وتادراو معسكر يبلان ابز حلف عمتات مستنونن قيح بحر زخونه هاجرات صمدون متحوان كتر صنحت روسيا تسفاكي قرصت دليتا كفصملا استقربت تمثل روسيا كاب 2017 نقطر اوروبيان جميرا اب قيح بحري وتادراو معسكر نكهلوا بزي مقراص
ክትጻርጸኒ ሓም ሓዚ ኣብ ሕድሕድ ኩናት ሕመስ ዘላ ሱዳን ወታደራዊ ማዕስከር ሓይሊ ባሕሪ ክትምስርት ዘኽእላ ስምምዕነት ከም ዝበጽሐት ዝገልጽ ጸብጻባት ይወጽሎም እቲ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ፖርት ሱዳን ገይሩ ዝርከብ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ምስ ሩስያ ብምቅራብ ደገፍ ንምርካብን ምላሹ ድማ ንሩስያ ትደልዮ ንመሃብን ማዕጹ ኸፊቱ ይርከብ ሩስያ ነታ ብኩናት ሕድሕድ ዓንያ ዘላ ሱዳን ድሕሪ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ዳግመ ህንጸታ ኩሉ ዝከኣላ ቁጠባዊ ደገፋትን ክትገብር ድልውቲ ምዃና ገሊጻ ጀነራል አልቡርሃን ነቲ ኩናት ሕድሕድ ብዓወት ክዛዝሞ ዘኽእሎ ደገፋት ንምርካብ ንሩስያ ኣብ ገማግም ሱዳን ሓይሊ ባሕሪ ከተስፍር ቦታ ክህባ ድልው ምህላው ዘመላኽት ብዙሓት ሰነዳት ይወጽኣለዉ ሱዳን ከም ውጽኢቱ ካብ ሩስያ ዘመናዊ ወታደራዊ ኣጽዋር ክትረክብ ትጽቢት ከም ዘለዋ ይግለጸሎም ሩስያ ኣብ ሱዳን ኣስታት 300 ዝኾኑ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ምስ መራኽቦም ክሕዝ ዝኽእል መደበር ሓይሊ ባሕሪ ክህልዋ እቲ ስምምዕነት ከዓ ን25 ዓመታት ዝጸንሕ ከም ዝኸውን ይሕበረሎም ሩስያ ኣብ ሱዳን ዝህልዋ ወታደራዊ ማዕስከር ሓይሊ ባሕሪ ብኒኮሎሳዊ ሓይሊ ትንቀሳቐስ እትኽእል መርከብ ትርከበን ክሳብ 4 ዝኾና ወታደራውያን መራኽብ ከተስፍር ዘኽእላ እዩ ተባሂሉ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ሩስያን ኢራንን ጥቡቅ ዝኾነ ርክባት ክፈጥር ተራእዩ እዚ ድማ ነቲ ካብ ሰራዊት RSF ዝገጥሞ ዘሎ ጸቕጢ ካብ ዘን ሃገራት ወታደራዊ ንዋት ብምርካብ መዕለቢ ክገብረሉ ዝደለየ ይመስል ሩስያ ብRSF ተደጋጋሚ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ዝበጽሖ ዘሎ ሰራዊት አልቡርሃን ዘመናዊ ጸረ ድሮናትን ጸረ ነፈርትን ካልኦት ዘመናዊ ወታደራዊ ንዋትን ክትዕጥቆ ተቃሪባ ከም ዘላ ተሓቢሩ ብተወሳኺ ድማ ሱ-30 ከምኡን ሱ-35 ሰብሃላ ስራሓት ሩስያ ዝኾና ነፈርቲ ውግእ ሰራዊት ሱዳን ክረክብ ይኽእል እዩ ተባሂሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ላንዳ ሪፖርት ንሎም ዝሓዝናዮም ጸብጻባት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለዝተኸታተልኩምና ነመስግን ላንዳ ሪፖርት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስድራ ዩቲዩብ ቻናል ክትኮኑ ንሓትት ሰላም